Ini mic ha. Mesti hai sem mesti ha. Anya bong dia. Gak gak. Pulau sekalian di pun. Mobile sekalian di tempat anda sekalian di tempat. Di sini. Hambai Rwkha Orunggam kini Absolis Koromsara Bidang Sabani Bisingo sini media person nama Kopor Library Holo Maimane Bagai kini Cingino Absolis Koromsara Tipra Motha YTF TWM Cini ino tuni joto cini key leaders active leaders এবং Absolis Koromsara YTF TWM joto key leaders frontline leaders tuni আসলে ইনো নংনি বাসাঙ্গ প্রেস ni মাধ্যমে বাধ্য অংকা আসলে যে जों साइमानो थानाय 2 दिन आगे যিনি Absolis Koromsara কাইসা অ্যাক্টিভ এবং ফাউন্ডার লিডার Tipra Mothani Bobagrabai Chongja Warriors Tipra Mothani Boronggaran Paritosh Debbarma bo थांनाय 2 दिन आगे রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন আগরতলা হল নাম্বার 5 হল নাম্বার 5 হর 920 জন ভোটার কিনয় বিজেপিও Tipra Mothani বিজেপিও জয়েনিং খাইনে হেনিব থাঙ্গাও কিন্তু অরনুকা 920 যে ভোটার হিলে যে সামানি হব টোটালি ফেক হব টোটালি মিথ্যা অর যে থাঙ্গাও ও যে প্রথম সারি নিচিয়ার যারা আসুকজাক সুনুকা বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তিনি বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার যিনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট মনু সোলেঙ্কা এমডিসি সঞ্জয় দাস Paritosh Debbarma প্রথম সারি আসুকজাক আর অবনি পেছনে যারা আসুকজাক সুনুকা হব Koromsara Absolis Koromsara কোনো মাখাম ছইলা হব পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী যে আগরতলা এরিয়া নি মান্ডাই জিরানিয়া চম্পকনগর বিশালগড় নিনি তেলিয়ামুরা হোয়াই মাহাই নি বড় জনজাতি যে জনজাতি মোর্চা নি আর যে কাইসা প্রোগ্রাম ওর প্রোগ্রাম বক শিডিউল থেকে আর আয়োজন থেকে আর নুখা হব কোনো Tipra Mothani Absolis Koromsara Paritosh Debbarma নেতৃত্বে 920 ভোটার যে সামনে হব টোটালি মিথ্যা হব অবর কসে করে মুসলিমেও বিনি লগে কয়েকজন থাঙ্গা বিনি লগে কয়েকটা দুই গাড়ি ততে থাঙ্গা বড় অবচারাই অবর অঙ্কা আগিও IPFT খাইয়া এমনকি বুমুকাই সামনা কন্ট্রোল কলই করম ত্রিপুরা তুমি ধনঞ্জয় কলই শুন ব IPFT নি বংনি IPFT এবং বিজেপি কমানি সব একে অব কোনো Tipra Mothani থাঙ্গাই হলো কেউ অ্যাটেন্ড খাই জায়গা বা বিজেপিও সামিল হন জায়গা Dobona sarai ang tunai boronggaran taku Paritosh Debbarma जों आगेबो बोनो borongnogo bo BJP थांका বা Tipra Mothani याकारका Tipra Mothani फाउंडर तमानि अबो बिनि बेपार बिनि सम्बन्धे जों कोनो साया बा बिनि बिरुद्धे साया डेमोक्रेटिक कान्ट्री गणतंत्र देश भारतवर्ष जे कोनो पार्टिओ थाङा यापरि रमनो किन्तु बो जे सामानि सिस्टेम Tipra Mothani तंगय जे सिस्टेम बो साजागलिया বনো বাধ্য হয়েছে কোনো টাকার ওই বাহকা মাফাইকা অব সিস্টেম পাতা নেই সব তিনি পার্টি নি তাকন্ত সুপ্রিমো মহারাজা ববাগ্রা তঙ্গ প্রেসিডেন্ট তঙ্গ বিকে রামফল পার্টি নি যে কোনো সিস্টেম পাল্টে জানে পার্টি নি পরিকাঠামো সেন্ট্রাল লেভেল বক্সে পাল্টাই নাই আর তিনি Paritosh Debbarma ব সামাজিক সিস্টেম অঙ্গিয়া সিস্টেম চালিয়া একে ব সামানকাম থাঙ্গই ববাগ্রা যেহেতু ব হাসুকসা ববাগ্রা বাই গুড রিলেশনশিপ দं আগিনি সিনি bo thangai samangkau system bekam nai কিন্তু bo Tipra Mothani bo tongoi BJP thamani obo totally chini bai kuno angopore ora chini takbo Absolis Koromsara bo chini party সক্রিয় আগামী দিনে আরো অনেক বড় চিনি Tipra Mothani পার্টি সাবিন হননি তাকো আলো আলোচনা চলবে আরো কক কাছে ঢেকা যে বনো কোনো Tipra Mothani মিটিং সিটিং রগ রিংজাগলিয়া নর জাগি তনজাখা bono meeting sitting logo tlangai bo kok sari jagi hane je kok sin jabani obole bhai kai ade ha kai kok kase theka nong belai kana hambai kai brei news channel sini obo mumbai no sini ro pai ya nong sini bi je sara Tripura rajyo sini jara video loglo nugui biya comments no nugui jara wansugui tongnai ro de asur ungkhana Heke talang kana hane bolna sing nong singde saimar nan bagi sing binoro asulai kha nong sing sanai
920 भोटार आ 920 भोटार आबंखा जों आजिबो नायनायखा बीजेपी पार्टी आबंखा सब समय जुमला बायजो এবং बीजेपी पार्टी नि आनी जे एक्सपीरियंस आं पॉलिटिकल आनी लाइफ आं नायनायखा माने बीजेपी पार्टी थानानि सिगां एबं थांबाय पायो थानानि सिगां बर बाहायके थगायकक सानाय एबं थांगि पाय तै बुंथिके थगायकक सानाय बरम बिब्रांत खायनाय आबंखा बीजेपी पार्टी नि जत्तनि सायफानो गाहाम मंत्र बरम 920 भोटार तो बाद आ जागानि 9 खेबिवै बिन लगी 20 जन थांका बिनि ताखुक बुकुक बिनि पारेन्ट करिनो करै ओ हायनो 48 करमस्रानि लगी तलांगि बिनि चियार नथि खायना नांगौ बिनि आजुक थायनो थि खायना नांगौ आबन बागि बतलां थांका आमबाय साराति बराय जोंनि सिनि ताखुक ताय बुकुक जुनार सानो मुसुंगो नरक आसे बिना कबे बिब्रांत तांदि नरक सिनि 48 करमस्राव फाय रियेल तामो आबन नायफायमानो जोंनो सायरो देखे सापो कुंके बरम मायानिको जे कुनो जरावो बनो बरम बिया इंया आबो एकदम आं बखाखलुगि सायमानो परितोष देबर्मा आनी रिलेटिव नि बरम हाइपर पॉलिटिक्स कुनो रिलेटिव करे परितोष देबर्मा एज ए लीडर हिसाबै बनो जों बरम बिया तो गया जों बिनि पर्सनल लाइफ नो जों थाना साना थाया बो अबसिमिनो बो वानसक्तों नों बिसिंति साराति परा जोंनि सिन बर रखनादों जुनाल चेयरमैन कायसा इएम रंनि हाय पोस्ट गोबां मा डक्टर तु कायसा जुनाल चेयरमैन आजागाव बुजागो ओ जुनाल चेयरमैन बतांगि माया करखा तांगि या करदि हिमजाखा जों तो या करदि हेबनो 48 करमसान बर तो बनो या करदि निया निश्चय गो बुवाग्राबे हिमजाखना निश्चय गो तब तो मुसायांगे बुवाग्रानि नजर खलायखना बुवाग्राबे हिमजाखना निनो तो मुंगांका निगो पुसनो तुइ तोननि कुनो अधिकार करे जों कुनो सिया जों एकदम आंद्रा गुन्द्रास दङ जों ब जुनाल चेयरमैन माया कर तांगे माया करखा तांगे ब अबनो या कर नांगा आबो जों सि बेके जों तिनि नुखा दफानि बागै सामुं थांनानि बागै दफानि बागै कलम तिखिख्लाय आगर आगुलिनि सिनि दिल्ली जरा चिनि बरमनां डेभिड मुनासिं ब अरनि हा मन्दिर जेसे दंमोन राजबारिनि हातलाङै ब दिल्लीयाव थांखा जन्तर मन्तर प्रग्राम बंखा चिनि तिप्रा सा एकर्ड न दाक इमप्लिमेन्ट खायनान बागै आं फाया ब थानानि सिगां जुनाल चेयरमैन नि पोस्ट ब रिजाइन दिखलां थां तामबा आं जदिनो 2 मास 3 मास नांगे जदि आं जदि गुबुननि जागा थाङै दं थांगांके आनि तिप्रा सानि बागै हामक्रायनि बागै जे प्रोजेक्ट रो हायमने आ प्रोजेक्ट रो तो आ जागाव गोसार माजार गोसाय थानाय बिनि वानसुक मुं बेलाय काहाम नों आनो ताइसा फिरगि फायिरो दारो रिया आबां नाया आनि दफानि बागै जातिनि बागै आं आगुलुथिबि दिल्लीनि थानानै अ जराव जाते आनि बिसिंते बर माने कुनो मानथाय सकाया जाते कुनो गोसाया जा बनथिके खायथा चिनि बरंगरां चिनि ताकु परितोष देबर्मा नोंथांमोनगै जुनाल चेयरमैन माया करखा ना बसंनो साका ना चिनि पार्टी तरफ থেকে जों खोनाका बरम तो जों तो रियानिया तो बरम रबो जे कुनो चिनि पार्टीनि रेलिंग खांके हमसां रेलिंग खांके न्यूज चैनल रो बाइक साबनो र चिनि ताकु परितोष देबर्मा नो बाइक नन बागि जों बर सुजुग रबो जों परितोष देबर्मा किनि एकि दिनो पार्टी जॉइन खायो 2019 5 तारिख एप्रिल जों जॉइन खायो मनो मुक्त मंच आरो को खायो राजकुमारी प्रज्ञा देबियापुर लोकसभानि कैंडिडेट चिनि अरनि आफुर जों जॉइन खालायो बुबाग्राने आरो बथांका बुबाग्रा बाय मालायखा बुबाग्रा बाय क्लोज भिडियो कोंखा जों दां फैसा करि बुबाग्राने आरो दिल्ली दिल्ली थाङै बुबाग्रा बाय सिरि जागोन सिमो करे हायपानो आ दिनि सिबि तिनि जरा मिसिनो बस कामो हिमिया कुनो पार्टी प्रोग्राम भइनो बुनसे बस कामो तंगा कैमरा बो नुक जागिया हायपानो जों खायतो एकी दिन जों पार्टी जॉइन खामनि बुको जोंले फेसबुक लाइभ फायै पोस्ट माया गरम माया हायमिया इ 48 करम छरावो आनि ताकु गक्रा रतिस त्रिपुरानि परे आं सादिन देवरमा आं सिनियर लिडार होनजागो किन्तु आं सिनियर लिडार हिसाबै ना सरकारि कुनो पोस्ट दंगानि ना कुनो सरकारि जागा कुनो आनो चेयरमैनशिप जाका ना कुनो कमिटिव दंगो दङ
sini warriors ro kebo allotment committee tongo kebo ILC committee tongo kebo agriculture committee tongo horticulture committee tongo kebo JFMC committee ni chairman tongo convener tongo কিন্তু bo haike to chung to ondike jara কোন জায়গা ওখানে সরকারি বা ওখানে পার্টি নিয়ে ওখানে পুষ কত জায়গা হানি তো শুন কমপ্লিট সাহেবরে সিনি নাহার মু বুবাগ্রা ন লগিন নানি সিনি টিপ্রাসা মথাংজাক নানি টিপ্রাসা একর বাহাকে মানায় বুবাগ্রা বাইসিং কসয় তংনানি ইয়া কুং ইয়া কেবেলিংই जों লামা হিমবো তো খিমি जों চিরি খগি তঙ্গ তবো বুবাগ্রা जों ইয়া কারিয়া পুষ নিবা গিসিং থায়া বন্তি বড় মুজাইয়া বড় মুজাক মানে আপনি তানি নার মালি যাবো আমার বাকি जों সানায় সারা ত্রিপুরা জনসিনি যারা বুল বুঝি তংনার ন 920 বুটালিয়া ব 20 জন আছে ঠিক মতো ক্লাংমাইয়া বিনি লগে ব বিনি চেয়ার ব ঠিক খাইকা আর থানে ব চেয়ারম্যান খা যারা কি লগে থানায় র বগনতাম খাইকা তাহা হোটেল দারুই ককরক তুই ককরক খানুও ফর একটা সর যারা সপাই ফর একটাও ন সপাই বড় তাম খানি তো খবং ন আ খানো মানে আর ন পাইখা বরমতাই আ বরমতাই খুশকো বানায় করি যে থানায় র আইপিএফটি ফ্যামিলি বড় বিজেপি খাইতং তো তুই হিন্দি মাগনা সারানায় মাগনা খারনায় গাড়ি মাগনা এ থাঙি বেরে ফেকনা সুম্বর বেকক সাকা আরে আনো তো জয়েন খানে বাকি তলাইয়া আনো তো নন চারনায় খারনায় চিন লগে হিমনা বানো নিতলাং থাবো जों আবো বুঝু দরকার নাকে जों যে থানায় আদন বিসির মাগनै মাগ থাম যে বড় থানায় বংনো जों নং গোসগাং जों তুবই ককটাসে ফিরোগি মা आटे कैसा समारो थंदों हाफारनि आदंरक अब हायके जुदा जुदा बदल थांलाय माने आबो तो कताल होया दिनै आखो परितोष बरम गोनां थांमाने न तुयै नरकनि बखागे सिलसाजाक माने पुइलानि जे दिनो ब बीजेपी बाना रम आफुरनि रमै मिया साल जराखैनो जुदा जुदा ससियेल मिडियानि मांफेक्ति नुगै मानो ब साकबाय थांथानान मुसुंया बरक सानो दागारे रखरो प्लास औ आमसानि एमएलए बिनि ब आं प्रांख्लाय दङ কোনো দিনও কোনো জরাও ফোন বাই কমিউনিকেশন খালাयानि जारैनो दिनै बायद मुलुगै थानानै नांखानै नरमनि बखा खिलजाजाक मानो दिले ताम सानामुजु ब साकबाय थां थानामु जों याफ्राम थांका बिनि भिडिअ नरक हाय मिडिया रनि बिसिंतिनो जों बिनि भिडिअ बनोखा बन 2023 सुनील देवदर सुनारतरी होटेल तंगै फुन खाया परितोष जी 50 लाख देगा आप हमारे बीजेपी में ज्वाइन करिए बापुर तम सा आड़ी बस काम फुन खायो बापुर सावो दादा थुइसे थांतों आनि बुसाक से उगं थांतों आनो भुटाना पान हमतों आं बुआग्रानि याकारिया ओ 50 लाख आसुग्रिया फनो ताई किसा मिसाले रखनानै जों थाखायो आबो पकमाया आ 50 लाख न आंगापुर फाइजागलिया आनि लसुथा असुपान रुसिदि हनि दा थांका आबो बुसिनि बखाव सन्देह दंगो आटे कैसा हायनो हाय मिया पाइथकनि सालमारो ब अबो बिनि कुकिनो संनाय मांखा किसासुकनि कुबानियानि बखागो दंनाय रांखक जारा जानाय बरक सिमिनो टिप्रा मथाव ताबुक दंगो जे जारा खा काहाम दफन बागे सामुं थानाय रक बेरिखा टोटले टाइप फाइनान बागे वान सुबि दंगो बबाय फुनो बकरमि दंगो नै सामान अगले बुसु जराते कुबिं नरकनि फोडेट करमसरा आमसानि टिप्रा मथाना हामगना आदंरक बुसु जराते खा दुखु नाङै दंखना आबुनो स्राय स्राय किसा सेकनारिगो चिनारो कुनु दिगो बानिया करे नरमनि ससियेल मिडियानि बिसिंति नरनि मुकनि बिसिंति जों कमल पुर बुलायबा नुखा उदयपुर बुलायबा नुखा उदयपुरनि बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट रां 10 लाख सानै फुनिं बायनान हमनि जों नुखा सिनि 48 करमसरा निगु बकरै जों कुनु एजेन्सि न वानिं बरिया कुनु एजेन्सि थाने जों रां बसानिया आमति हाइ प्रुफ दं खांके नों ससियेल मिडियानि बिसिंति न जों र होनांगौ दादा बायथेको मेसेज लिसिरि दादा उनको दिदिबा मोर बांलाबास तमरे तो तामसना सारा बिब्रांत जाते याति अबनति আবো যত সবাই কিনি একটি দাম আমরা প্রথম থেকে দেখতে পাইলাম পরিতোষ আমরা প্রথম থেকে দেখলাম প্রথম থেকেই বুবাগ্রার সঙ্গে আপনারা সবাই একসঙ্গে হয়ে আপনারা কাজ করেছিল কিন্তু বরমগ্রাম পরিতোষ দেববর্মা এখন বিজেপিতে যখন করার পরে ত্রিপুরা মধ্যে পদক্ষেপ একলে করতে পারে
ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আমি এতটুকু বলতে চাই যে আমরা বিগত বহু বছর ধরে বুবাগ্রার নেতৃত্বে বুবাগ্রার সঙ্গে রয়েছি। শুধু আমরাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বহু বছর ধরে বিতাড়িত হয়ে রয়েছেন আমাদের ত্রিপুরা সারা যারা, তারা বুবাগ্রার মাধ্যমে একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। এই আশার আলো তারা দেখার দরুন আজকে বুবাগ্রার সঙ্গে তারা রয়েছেন এবং আমরা আগামী দিনে যাতে একটা সুন্দর ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের যে আগামী ভবিষ্যৎ তাদেরকে দিতে পারি, তার জন্য আমরা বুবাগ্রার সঙ্গে আন্দোলনে রয়েছি। তাই কথা হচ্ছে এখানেও যে অনেক লিডার, আপনারা বলছেন আমাদের পরিতোষ বাবুর কথা, তা আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে চাই। আমাদের টিপ্রা মথা যখন শুরুয়াত হয়েছিল তখন শুধু পরিতোষ দেববর্মাই ছিল এমন নয়, প্রথম থেকে অনেক লিডার ছিল ওইখানে। আমি এখানে নাম বলতে চাই না, অনেক সিনিয়র লিডার আপনারা দেখেছেন, অনেক এক্স এমডিসি এক্স ইএম ছিল বুবাগ্রার সঙ্গে। তারাও বর্তমানে অনেক সময় বিভিন্ন দলে গিয়েছেন, বিজেপি দলে গিয়েছেন বা কেউ কংগ্রেসে গিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো এফেক্ট হয়নি। আমি কি বলছি আপনাদের, এক্স এমডিসি এক্স ইএম রয়েছেন, তারাও টিপ্রা মথার সঙ্গে ছিল, তারাও বুবাগ্রার সঙ্গে ছেড়ে ওনারা অন্য দলে গিয়েছেন বা অন্য নতুন একটা অর্গানাইজেশন ফর্ম করেছেন। তাই আজ পর্যন্ত কোনো এফেক্ট হয়নি। আর আমি আশা করি ভবিষ্যতেও এমন কোনো এফেক্ট শুধু করম ছড়াতে নয়, সমস্ত ত্রিপুরার যে কোনো এফেক্ট দেখা দেবে না। এই কারণ হিসেবে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারণ ত্রিপুরা ভাইরা বুবাগ্রার চেহারা দেখে আমাদের ত্রিপুরা মথা পার্টিতে যোগদান দিয়েছেন। বুবাগ্রাকে ভরসা করে, এখানে হলিউড চাকমাকে ভরসা করে না, এখানে স্বাধীন দেববর্মাকে ভরসা করে না, অভিজিৎ ত্রিপুরাকে, ইভেন আমাদের সিএম কে বলুন, আমাদের মিনিস্টার বলুন, সবার একটাই ফেস, একটাই আশা ভরসা হচ্ছে বুবাগ্রা। বুবাগ্রা যতদিন থাকবে জনসাধারণের আপামর জনসাধারণের জন্য কাজ করে যাবে, ফেসটা হচ্ছে আমাদের বুবাগ্রা। কাজে এখানে যদি একজন হলিউড চাকমা এখান থেকে যদি চলে যায়, একজন স্বাধীন দেববর্মা, একজন অভিজিৎ ত্রিপুরা, একজন পরিতোষ দেববর্মা যদি চলে যায়, আমার মনে হয় না কোনো একটা বড় ধরনের কোনো এফেক্ট হবে। বরঞ্চ আমি এই মেসেজটা বলতে চাই যে আমরা যদি এখন পার্টি ছাড়ি, আমরা একটা গুড কজের জন্য একটা ফাইট করছি বুবাগ্রার সঙ্গে, বুবাগ্রা একটা গুড কজের জন্য একটা ভালো জিনিসের জন্য ফাইট করছি, আমরা ওনাকে সঙ্গ দিচ্ছি যাতে আমরাও ওনার সঙ্গে একটা ভালো কাজ করতে পারি। এই কাজটা ছেড়ে যদি আমরা চলে যাই, তখন আমার মনে হয় যেই চলে যাবে, আমরাও যদি চলে যাই, আমাদের ইমেজ খারাপ হবে, নাকি পার্টির নাকি বুবাগ্রা।